몇 가지 좀 당부드릴 말씀이 있는데, 우선 입안으로 주로 수술들을 하기 때문에 입안이 청결하셔야 돼요. 그래서 우리가 각을 챙겨드리는 거 잘해주시기로 하고, 먹는 약 꼬박꼬박 잘 챙겨 드시기로 하고, 그리고 입을 이렇게 당겨가면서 저희가 수술하기 때문에 이 주변이 한동안 불편해요. 한동안 감각이 둔하고 얼얼합니다. 불편할 수 있는 부위들이 주로 입 주변하고 이렇게 눈썹 움직이는 거 조금 저하될 수도 있어요. 천천히 정상으로 돌아간다고 생각하시면 됩니다. 한 3개월 정도는 너무 질긴 건 안 드시기로 하고요. 나중에 이렇게 턱선 만져보면 또 뼈 잘린 그 경계 부분을 좀 느낄 수도 있어요. 네. 제가 디테일한 디자인은 뼈에다가 드로잉 할 거고요. 현재 기준 턱선은 좀 마킹을 좀 그려 놓도록 하겠습니다. Akan dipotong segitu, tapi untuk detail 제가 어제 집에 와서 공부를 생각을 많이 해봤어요. 생각을 많이 해봤는데 코 모양이 이제 전체적으로 옆모습을 봤을 때 옆모습은 나쁜 게 하나도 없고 굉장히 괜찮거든요. 그다음 코끝도 막 그렇게 처져 있는 건 절대 아니에요. 이렇게 올라가고 여기 쏙 들어가 있잖아요. jadi kan tapi itu kan kayak 꼬맬 때 흉터살입니다. 이번에 여기 다시 여기 절개해서 들어갈 텐데 여기를 최대한 좀 잘 봉합을 해서 여기 좀 다시 좀 편편해질 수 있게 만들긴 할 거고요. 근데 옆모습은 좋은데 앞모습을 봤을 때 확실히 좀 약간 퍼져 있는 느낌이 들잖아요. ya 그 이유가 여기가 너무 넓어요. di 보형물 높이가 거의 이 정도 있는 거예요 지금. 그래서 오늘 할 거는 이제 다시 안쪽을 좀 분해를 해서 콧구멍 모양이 지금 이렇게 돼 있는 거를 조금 더 지금 콧대 높이려고 하려면 조금 더 이렇게 세우긴 해야 돼요. 여기가 이렇게 찝혀 보이는 거 있잖아요. 보형물이 너무 이렇게 솟아있기 때문에 양쪽이 이렇게 이제 이렇게 올라가야 동그랗게 올라오는데 지금 이렇게 왔다가 이렇게 올라와 버리니까 여기가 그 찝혀 보이는 가능성이 커요. jadi menurut dokter itu kayak dokter ya itu kayaknya 엄청 막 드라마틱하게 높이가 확 높아지고 확 좁아지고 이런 건 아닌데 그냥 아마 이제 보형물 바꾸고 그다음에 콧구멍 모양 좀 변형되고 하면 좀 더 지금보다는 자연스러워지면서 좀 약간의 변화가 있을 거예요. 그리고 지방이 지금 전체 풀페이스잖아요. 그냥 또 할게요. 네, kan juga seperti itu ya. Oke. 잘했어요. Kayaknya deg-degannya baru berasa sekarang sih. Kalau kemarin kan masih santai, sekarang pas detik-detik mau masuk tuh kayak berasa deg-degannya sih. Bye-bye, ini udah mau masuk ruang operasi. Semoga lancar, wish me luck. Bye. Karena itu apa normal kok. Jadi nanti sabuknya boleh diolesin kayak gitu. Aku Hari ini tuh hari ke-6 pasca operasi dan ini keadaannya masih bengkak ya, dan ngomong juga agak susah ya. Terus bagian bibir juga ini bengkak banget, pol banget bengkaknya. Tuh, sekarang lagi minum matcha dulu. karena masih buka. Ini kondisi muka gue 10 hari setelah operasi. Makanannya harus benar-benar lembut, kalau bisa sih liquid ya. Makannya ini juga masih susah banget ya, karena mulut itu belum bisa kebuka. Buat ngomong juga susah banget. Nah ini kalau kalian lihat muka gue tuh udah nggak ada perbannya lagi, karena semua perbannya itu udah dilepas dari hari ke-7 ya. Dan untuk jahitannya sendiri ada beberapa bagian yang emang udah dilepas, tapi masih ada juga yang belum bisa dilepas karena masih basah. 조금 남아있는 실은 알아서 녹아서 없어지니까
이전에 사진 보면 알겠지만 여기가 이렇게 찝혀 있었거든요. 이렇게 찝혀 있었는데 지금은 여기가 좀 더 좀 더 이렇게 동글 좀 이렇게 자연스러워지고 라인이 생각했던 것보다 보기 잘 나왔네요. Oke. 그래요. 더 자연스럽게 좋아질 거니까. Nanti akan lebih bagus kok ya. Oke, oke. 네, Iya. 알겠습니다. 네. 네. Dari setelah operasi, baru setelah operasi sampai ke hari ini, jujur buat pemulihannya itu agak menyakitkan ya. Tapi ya namanya beauty is pain, jadi ya tetap dijalanin aja. Bengkaknya kalau di aku sendiri sih awal-awal tuh emang bengkak banget, tapi ya itu wajar lah ya dari proses surgery. Cuma sekarang udah a lot better, jadi ya semoga cepet hilang bengkaknya. Waktu baru dibuka sih masih agak kaget ya, karena masih bengkak banget ya, jadi kayak masih wah kok bengkak banget gitu. Cuma ya karena baru dilepas juga, itu lepas perban tuh hari ke-7 ya kalau nggak salah kan, jadi ya masih wajar aja sih. Cuma pas waktu baru buka itu shock. Shock. Cuma sekarang ya karena udah a lot better, jadi ya mulai kelihatan hasil ya perlahan. Oke, jadi buat kalian, kalau misalnya kalian tuh ada kepikiran atau berencana untuk melakukan surgery face contour atau surgery rhinoplasty, karena ini kan dua surgery yang cukup besar ya, jangan khawatir. Kalian bisa cari survei klinik yang terbaik buat kalian. Dan personally kalau dari aku, klinik terbaik buat aku itu adalah Muri Plastic Surgery. Jadi kalian jangan khawatir untuk melakukan surgery yang kalian mau dan sesuai dengan goals kalian masing-masing. Dah, lihat walaupun di bagian bawah ini tuh masih bengkak ya guys. Jadi dari jauh update hasil operasi ke 3 bulan. Oh my god, ini nggak berasa banget. Ternyata hari ini tuh udah tepat 3 bulan pasca operasi. Dan ini hasilnya sih udah kelihatan banget ya. Kempesnya tuh udah mulai hilang. Dan ini gue ngomongnya juga udah mulai enak. Udah mulai bisa lebih fleksibel ngomongnya. Walaupun di bagian-bagian tertentu nih, kayak bagian sini itu masih kebas dan ada rasa sedikit kayak kesemutan, itu masih di bagian sini. So far hasilnya tuh kayak gini. Gue suka banget, ini muka gue kayak semakin hari semakin terlihat hasilnya, jadi kayak semakin kecil dan sesuai sama apa yang gue pengen dari awal. Kayak gimana close up, kurang lebih seperti ini. Seperti itu guys. Untuk bagian sarafnya ini masih belum ada progres ya di sebelah kanan, karena dia belum bisa naik guys. Tuh, yang bisa naik dari awal tuh yang sebelah kiri. Tuh kayak gini. Untuk bibir gue juga udah gak miring lagi. Tuh aman banget, karena 2 bulan terakhir bibir ini tuh kalau mingkem dia kayak ke kanan gitu loh, tapi sekarang udah lurus, udah balik normal. Dan yang kalian lihat ini belum hasil akhirnya ya guys, karena ini baru masuk bulan ketiga. Dan untuk bisa ngelihat hasil akhirnya itu nanti setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi nanti next month gue bakal terus update ke kalian progresnya itu seperti apa. Jadi kalian juga bisa ngelihat progres hasil operasi gue ya. Kali aja kalian tuh pengen operasi yang sama gitu kayak gue dan penasaran progresnya kayak gimana. Ini gue kasih lihat ke kalian semua ya. Udah deh, nanti kita ketemu di bulan keempat ya guys. Bye.